वह क्या जुद करम ऐ सहबत हाँ तेरा, वह क्या जुद करम है सहबत हाँ तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वह क्या जोद करम। वो खुदा ने के मर्तबा तुझको दिया न किसी को मिले, न किसी को मिला, के कलाम मुजीद ने खाई शाम, के कलाम मुजीद ने खाई शाम, तेरे शहरो कलाम बाका की कसम, तेरे शहरो कलाम बाका की कसम, एक कलाम इलाही में सुदुहा, जन्नत में जाने से कोई रोकेगा रास्ता, मोहम्मद कहेंगे ठहर जा बुरी दीवा, जन्नत में जाने से कोई रोकेगा रास्ता, मोहम्मद कहेंगे ठहर जा बुरी दीवा, खबरदार री दीवा ये उम्मत है मेरी, खबरदार री दीवा ये उम्मत है मेरी, कि इनमें गुनहगार कोई नहीं है, कि इनमें गुनहगार कोई नहीं है। रुख सिदरा की मंजिल पे रोहलामी, रुख सिदरा की मंजिल पे रोहलामी, रफ़ते मुस्तफा देखते रह गए, रफ़ते मुस्तफा देखते रह गए, रोए बद्र दुजा देखते रह गए, चेहरे वदुहा देखते रह गए। या रसूल अल्लाह, এই চেহারা তো আমার রাখতে মন চাই না, ছাড়তে মন চাই না, এই কারণে অনেক দিন রিচার্জ করে কোনো তাফসীরে পাবেন না, ছাত্রদের জন্য বের করতে বাধ্য হলাম। মাওলা সারা বিশ্বের চরাচরে সেরা দামি সম্পদ, মাওলা তুমি কোনটুকু বানাইলে? আমরা বলি যে নবী, আমি বলি যে নবী না, নবীর পরিচয় এখনো পাই নাই। নবী কখন পরিচয়? যা সূচনার মধ্যে আলা হযরতের নাম দিয়ে বিশ্লেষণ, আর শাহক मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। शत शत नात इमामे आला हजरतेर अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सलात दुनिया
वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगना हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की सलातुल्लाह। আমার প্রিয় রাসূল একমাত্র মুস্তাফা মকামে মাহমুদে বসে চিৎকার দেবে আনালা। ও আম্বিয়ায়ে কেরামরা, নবীর গোষ্ঠীরা, তোমাদের চোখে পানি কেন? আমার প্রিয় রাসূলের কাছে যখন আসবেন আদম ও সফিউল্লাহ সমস্ত নবীদের গোষ্ঠী নিয়ে মুস্তাফার শরণাপন্ন হয়ে যাবেন। ওগো প্রিয় রাসূল, আজকে তো অন্য কোনো মামলা নয়, আলা হযরতের করে দিয়ে কথা ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন। একটি মাত্র কারণ, কিয়ামতের ময়দান বানাবার। আল্লাহ জানে জান্নাত কে পাবে, জাহান্নাম কে পাবে, কিন্তু আল্লাহ বলতে লাগলেন না না, আমি জান্নাত দেব না। মওলা মামলা কি? বলে যে আমার মুস্তাফা যাকে বলবে আমি জান্নাত দেব, যাকে সুপারিশ করবে না জান্নাত দেব না। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। जन्नत में जाने से कोई रोकेगा रास्ता, मोहम्मद कहेंगे ठहर जावरी देवा। जन्नत में जाने से कोई रोकेगा रास्ता, मोहम्मद कहेंगे ठहर जावरी देवा। खबरदार री दीवा ये उम्मत है मेरी, खबरदार री दीवा ये उम्मत है मेरी, कि इनमें गुनहगार कोई नहीं है, कि इनमें गुनहगार कोई नहीं है। আতন ডল্লাদের নগুরি দেখা যায় কেবল আল্লাহু আকবার। আলা হযরতের অফুরন্ত নিয়ামতের অফুরন্ত নাতের কলি। এই ইমামের হযরত কিয়ামত কেন? একটা কলমের বাক্য দিয়ে এলান করে দিলেন কেন কিয়ামত। একটি মাত্র কারণ, আমার নবীকে। কি রে ইমাম আলা হযরত, আমার নবীকে? বলে তোদেরকে শুনাই দিয়েছিলাম না, 1,24,00,000 2,60,000 3,36,000 নবী রাসূল তৈরি করে আরশ মুআল্লার কাউকে মেহমান বানায় নাই, আমার নবীকে কেন মেহমান বানাইলেন? ইমামে আলা হযরতের কলম বিশ্বের কোন কবি আর এরকম লিখতে পারে নাই। এমন ধ্যাত্ত কণ্ঠে এলান দিলেন, তেরা মসনদ নাজ है अर्श परी, तेरा मोहर मेरा है रूह है अमीर। जोर बोलबो ना सुभानअल्लाह। तेरा मसनद नाज है अर्श परी, तेरा मोहर मेरा है रूह है अमीर। तू ही सरवारे हर दो जहां है शाह, तू ही सरवारे हर दो जहां है शाह। तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम है। कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा सलातुल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। ইমাম আলা হযরত তো ফজলত ওয়া ইমাম আলা হযরত এদুন নবী রাসূল বানাই ব্যাকুল আসমান পর্যন্ত মসনদ দি শেষ। আসমানো হি পর সব নবী রহ গয়ে, আরশ আযম পে পৌঁছা হামারা নবী। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আবার প্রথম কোলে দিয়ে খাতেমুল আম্বিয়া হে হামারা নবী, খাতেমুল अंबिया है हमारा नबी, सारे नबियों का आका हमारा नबी।
खातिमुल अंबिया है हमारा नबी, सारे नबियों का आका हमारा नबी। सबसे आला हजरत सबसे बाला वो सुन्नीদের ইমাম মুজাদ্দিদ আহলে ইমাম আহলে সুন্নাহ সুবহানাল্লাহ বলেন না। कौन देता है देने को चाहिए सुभान अल्लाह आ रहा है ना फरीदिया ना कुन्ने उधर की लिखिया आला हजरत नादर भीतर कौन देता है देने को चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे सबसे बाला वो जिसको शाम या है अर्श खुदा पर जुलूस, जिसको शाम या है अर्श खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी सबसे सबसे बाला वो इमाम आला हजरत ए जगतবাসীরা হুঁশিয়ার তোরা সাবধান আরশ মুআল্লার মেহমান বানাবার কারণটা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সুন্নিরা তোদের ভয়ের কারণ নাই, বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা নবী মাটি, নবীর কাছে কোনো পাওয়ার নাই। আমার নবী এই গুনাহগার, আমার নবী বাপ দাদার মতন, আর আলা হযরতের একটা কলি যথেষ্ট। সুবহানাল্লাহ বলবেন না। वो खुदा ने के मर्तबा तुझको दिया ना किसी को मिले ना किसी को मिला। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। वो खुदा ने के मर्तबा तुझको दिया ना किसी को मिले न किसी को मिला के कलाम मुजीद ने खाई शाम के कलाम मुजीद ने खाई शाम तेरे शहरों कलाम बाका की कसम तेरे शहरों कलाम बाका की कसम कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा सलातुन्या আলা হযরত এক একটা কলমের মধ্যে এক এক উত্তর দিয়ে রাখলেন। প্রথম উত্তর দিয়ে দিলেন কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ তো দূরের কথা, মাটি তো দূরের কথা, গায়েব জানে না দূরের কথা। মাওলা কি ব্যাপার একটু খুলে বলুন। বলে যে আরশ মুআল্লার মেহমান বানায় সারা বিশ্বকে পরিচয় করাই দিলেন আমার নবীকে কোন নবীর মতন বলা যাবে না। আমার নবী হলেন সারে নবিয়্যু কা আকা। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা সবচেয়ে আলা পড়লে শিরকের ফতোয়া দেয়, আর আমরা বলি যে হাত্তা ইউহাক্কিমুকা ফিমা শাজারা বাইনাহুম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। সবচেয়ে আলা হলো ঈমানের মূল। আল্লাহর পরে আমার নবীকে এক নম্বরে যে রাখতে পারবে লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাস আজমাইন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এটা আমার ভাষা না নবীর ভাষা। আলা হযরত স্পষ্ট করতে खुदा की कसम तेरा मिस्ल नहीं है। सुभान अल्लाह तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम। জোরে বলুন না সুবহান।
আল্লাহ রে আরো বের হতে গেলে আজকের প্রধান মেহমান তো বলবো এটাও গিয়ে দেন না বাবার মতন সুবহানাল্লাহ। শুধু এই গলির মধ্যে থাকতে হবে, অনেক আগে শুনে ফেলেছেন। দেখেন তো ওয়াহ ক্যা জোদ করম, সুবহানাল্লাহ, वाह क्या जुद करम ऐ शहबत तेरा, वाह क्या जुद करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वाह क्या जोद करम। बोलो ना सुभानअल्लाह। दारे चलते गए तो के वह कतरा तेरा, दार चलते गए तो के वह कतरा तेरा, तार खिलते हैं सखा के वह जर्रा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। ऊंचा आवाज से बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे करीम से गर कतरा कसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है दुर्वे बहा दिए है। আমার নবী হতে কেউ বিন্দু সম চাহিলে, মানিক রতন দিলে সাগর বানা এ দিলেন। সুবহানাল্লাহ। আর জুড়ে এক দিল हमारा क्या है, आजार उसको कितना, एक दिल हमारा क्या है, आजार उसको कितना। अरे तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुच्छे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कुछ बसा दिए हैं। आला हजरतेर कलिर मध्य एलान, बंधुरे औलादे रसूलेर একবার গোলাম হয়ে যাও, নবী মুস্তাফার একবার গোলামি শিরুদার্য কর। दो आलम की दौलत है इसके नबी में, ये है हासिल जिंदगी बंदगी है। सुभान अल्लाह। दो आलम की दौलत है इसके नबी में, ये है हासिल जिंदगी बंदगी है। सुरूरे दवामी, सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगी, मोहब्बत की दुनिया बसा कर तू देखो। আর একবার বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আরে দুনিয়ার জগৎবাসীরা আলা হযরতের কলি থেকে একজন গোলাম আর একটু বানাই দিলেন, সুবহানাল্লাহ বলেন না। তুই তো দুনিয়ার পাগল, একবার মুস্তাফার পাগল হয়ে দেখ। সুরুরে দাওয়ামি কিয়ামত পর্যন্তর জন্য খুশি আর খুশি, তোর জন্য আবাদুল আবাদ বকা হয়ে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। रसूले खुदा की गुलामी में क्या है, बोलबे ना सुभान अल्लाह। रसूले खुदा की गुलामी में क्या है, जरा तुम गुलामी में आकर तू देखो। गुलामी ये है बादशाही से बेहतर, गुलामी ये है बादशाही से बेहतर। इधर आओ किस्मत जगा कर तू देखो, इधर आओ किस्मत
जगा कर तू देखो। अकबर बोलो ना सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, जोर बोलो ना सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जरूर बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, के रस्ते में जा बुझाता वाले, के रस्ते में जा बुझाता वाले। वो सोए लाल जार फिरते हैं, वो सोए लाल जार फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं। वो सोए लाल जार फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं। सोला दुनिया कोई क्यों पूछते तेरी बात रिदा, कोई क्यों पूछते तेरी बात रिदा, तुझसे कूदते हजार फिरते हैं, तुझसे कूदते हजार फिरते हैं। उच्च आवाज দিয়ে বলুন না সুবহান। তাহলে বুঝা গেল আমার মুস্তাফার দরবারে যে নিজেকে নিজে একদম বেকসুর কসুর বানিয়ে বেগুনা গুনাহগার হয়ে যত নিচে নামতে পারে, যখন নিজেকে কুকুরের তুলনা দিয়ে মুস্তাফার দরবারে শির ঝুঁকিয়ে দিলেন, আমার প্রিয় রাসূল থাকতে পারলেন না। ইমামে আহমদ রেজা, আমি মরা নবী নই, আমি জিন্দা নবী, একবার সচক্ষে দেখে নাও, আমি রাসূল তো তোমার দিকে তাকিয়ে আছি। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যেই দিন এই নাটটুকু বললাম বাবারা, মা হাসেল বললাম মাত্র মুদ্দা কথাটা, তখন আমি হুজুর পূর্ণ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে ওই বুড়া একজন, অনেক ইউটিউব চার্জ করলে পেয়ে যাবে, যাকে সামনে রেখে মুস্তাফার দরবারে ইয়া রাসূলুল্লাহ হে সালামুন আলাইক ইয়া হাবিবাল্লাহ सलामुन अलैक या नबी 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 या नबी। सुबहानाल्लाह। आला हजरत इबे खुल्ले जात আর মুস্তাফা খেরাতে দেখিলাম এতলাই তোরে এখন কিছু লোক হইও ওফুত আসনা আরেকখানা করি আরে বাবু সালাম উল্লে যাই আর নবী সাইড নবারি দি আরোগ্য সালাম দিয়ে রে রওজায়ে আতরের ভিতর আর নবী বলে খাদের উম্মতের মায়া করি আয় যদি নবীর সগুর ফানি ভাই আয় কইম দি ইয়া রাসূলুল্লাহ অন সগুর ফানির ভিতর আয় বুঝে বেড়া আসি না কেন হন বড় করি হন সুবহান আলা হযরতের করে দেখুন না আল্লাহ কা জাহান্নাম अब भी न सर्द होगा। सुभान अल्लाह। अरकना पर करो ना अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रू रू के मुस्तफा ने रू रू के
दिए उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए जिस राह चल गए कूचे बसा दिए कौनों की जहन्नम नीबे गलो ना अल्लाह कौनों की जहन्नम नीबे गलो ना अल्लाह कहदे कहदे नबी तो कहदे कहदे नबी तो सागर बना दिलेन सुबहानाल्लाह ए आला हजरती बेहुदे लमियाती नज़ीरुका फी नज़रिन लमियाती नज़ीरुका फी नज़रिन मिथले तू न शुद्ध पैदा जाना मिथले तू न शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तुरे सर सुहज जगराज के ताज तुरे सर सो है तुझको शहे दूसरा जाना है तुझको शहे दूसरा जाना सुबहानाल्लाह आरो बांग्लाभाषी হলে এক একজন এক এক ধারায় সুবহানাল্লাহ হন্না তা আত তো মনে হই নাই গুবিজিদেরই চুকে পড়ে না কে হো तुम्हारी मतन चुके पड़े न के हो तुम्हारी मतन तुलना तुम्हारी नहीं जानी विश्व राजमुकुट तुम्हारी सिरे राजा अधिराज तुम्हाके जानी जिंदगी एक कराया का घर है जिंदगी एक कराया का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा जिंदगी एक कराया का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जिस वक्त आवाज देगी मौत जिस वक्त आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा मौत जिस वक्त आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा ठीक ना पूरे पत्थर गरम जले सोयाम शरीर तले पूरे पत्थर गरम जले सोयाम शरीर तले आतर गोलाप चंदन माइका दे सजनी तोरा आतर गोलाप चंदन माइका दे सजनी तोरा सादा कापड़ मोड़ाई दे मुरे ठीक ना बंधुरा आमार এইভাবে বলতে গেলে অনেক লম্বা মুদ্দা কথা ইমামে আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমামে ইসকে মোহাব্বত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত শাহ আহমদ রেজার কলি দিয়ে জিজ্ঞাসার জবাব চাইতে গেলাম মাওলা তুমি কিয়ামতের ময়দান কেন বানাচ্ছ উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান আলা হযরতের কলম বসিতনা সবব है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है